저희가 오늘 여기 온 이유가 있습니다. Hay una razón por la que nosotros venimos aquí. 저희는 정말로 세계복음화 하고 싶어서 여기 왔습니다. Nosotros venimos aquí porque verdaderamente deseamos hacer la evangelización mundial. 그것도 우리 살아생전에. Y lo queremos hacer en nuestros días. 우리는 내 살아생전에 세계복음화 끝낸다라는 믿음 가지고 왔습니다. Y nosotros venimos con la fe de terminar la evangelización mundial en nuestros días. 이 보고타에 콜롬비아와 중남미를 살릴 수 있는 사람이 있을 거라고 믿고 왔습니다. Y confiamos en que en Bogotá hay alguien que pueda salvar a Colombia y a toda Sudamérica. 그리고 적당하게 은혜를 끼치는 설교를 하지 않을 겁니다. Entonces no les compartiré un mensaje simplemente para conmoverlos o hacerlos felices, 세계복음화 할 만한 메시지를 할 겁니다. sino compartiremos un mensaje que verdaderamente pueda hacer la evangelización del mundo. 세계 살릴 만한 전도에 대한 얘기를 드릴 겁니다. Y también queremos hablar acerca del evangelio que puede salvar a todo el mundo y el evangelismo. 특별히 중요 리더분들 모이셨다고 들으셨는데 Y yo había escuchado que se habían reunido líderes muy importantes. 세계복음화에 대한 귀중한 답을 얻고 가시는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다. Me gustaría que fuera un tiempo muy importante en donde pudiesen tener una respuesta acerca de lo que es la evangelización del mundo. 이 시간에는 성경에서 말하는 복음이 뭔지를 설명하겠습니다. Y en este tiempo yo les quiero explicar qué es el evangelio que nos dice la Biblia. 분명히 장담합니다. Y yo se los aseguro 한 번도 들어본 적이 없을 겁니다. que nunca lo habrán escuchado. 지금 전 세계에서 이 복음이 사라졌습니다. Porque de todo el mundo ha desaparecido este evangelio. 저기 한쪽 구석에 있는 얘기를 하는 게 아니에요. Y no estamos hablando algo en un rincón de la Biblia. 사실은 성경 전체에 대한 내용, La verdad es que estamos hablando de toda la Biblia. 성경 전체에 대한 내용들을 여러분들이 사실은 모르고 계셨던 부분인데 그걸 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다. Y esto quiere decir entonces que ustedes no sabían acerca de todo lo que nos dice la Biblia, pero esto es lo que hoy queremos hablar. 죄송한데요. Y me da mucha pena. 요 두 불빛을 좀 꺼주세요. Pero sería posible si pudieran apagar estas dos luces, perdón. 저희가 저기 촬영합니다. Sí, nosotros estamos tomando video ahí atrás. 촬영해서 드리겠습니다. Entonces nosotros les vamos a dar el video, así que pueden después pedirlo, ¿sí? 죄송한 눈이 부셔가지고. Y perdón que se los tengo que pedir, es que digamos nos duele los ojos. 일하시는 분들한테 부탁드립니다. Y le pido favor a los que están sirviendo, 여러분 일하신다고 메시지 못 들으면 안 됩니다. porque por estar sirviendo los diáconos no tienen que dejar de escuchar el mensaje. 일 안 하셔도 됩니다. Está bien si no sirven por este tiempo. 여러분들이 은혜 받으셔야 돼요. Ustedes tienen que verdaderamente recibir esta gracia. 자리 안내 안 하셔도 됩니다. Está bien si no presentan a las personas en donde sentarse. 응답을 좀 받았으면 좋겠습니다. Verdaderamente me gustaría que ustedes, también los diáconos que están sirviendo, recibiesen esta respuesta escuchando el mensaje. 자 이제 시작하겠습니다. Así que me gustaría empezar. 메시지가 선명하게 잘 들리나요 마이크가? ¿Pueden escuchar bien este mensaje? ¿Suena bien el micrófono? ¿Todo bien? Sí. 잘 들리시나요? Sí, escuchan bien, ¿verdad? 알겠습니다. 시작하겠습니다. Entonces vamos a empezar. 자, 성경에서 분명히 성경 기록의 목적이 나와 있습니다. La Biblia claramente nos dice por qué fue escrita la Biblia. 성경은 그냥 기록되지 않았어요. La Biblia no fue escrita solo porque sí, 분명히 기록의 목적이 있습니다. sino porque tiene un objetivo de su escritura. 그 기록의 목적이 너무나 선명하게 드러나 있습니다. Y claramente nosotros podemos ver el objetivo de esta escritura de la Biblia. 혹시 아십니까? No sé si ustedes saben por qué fue escrita la 왜 Biblia. 기록되는 줄 아십니까? ¿Saben por qué fue escrita la Biblia? 너무나 정확하게 나와 있는 성경 구절이 있습니다. Y hay un versículo muy importante de la Biblia que nos revela esto. 요한복음 20장입니다. Vamos a ver Juan 20. 요한복음 20장 Juan 20. 장 31절입니다. Vamos a ver Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 뭐라고 얘기하냐면 ¿Qué nos dice este verso? 이 성경을 왜 기록했냐? ¿Por qué fue escrito este libro? 많은 표적과 많은 이적을 일으켰지만 진짜 성경 기록한 목적이 뭐냐? Entonces, a pesar de que han habido muchos milagros y muchas señales, ¿cuál es el verdadero objetivo? 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 합니다. El objetivo es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 그렇게 믿어야지 생명을 얻는다. Y creyendo de esa forma pueden tener vida en su nombre. 예수를 그리스도로 믿게 하기 위해서 성경은 기록됐다. Entonces la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. 여러분
여러분 예수님에 대해서 알고 있다고 생각하시는데 Ustedes piensan que conocen a Jesús, 조금 생각을 내려놓으세요. pero verdaderamente dejemos este pensamiento. 예수를 정확하게 믿어야 됩니다. Tenemos que creer en Jesús precisamente. 예수를 어떻게 믿어야 되냐? ¿Cómo tenemos que creer en Jesús? 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Tenemos que creer en Él como el Cristo. 이 말이 무슨 말인지 잘 모르시는 분도 오늘 정확한 답을 얻으셔야 Y 됩니다. las personas que no están entendiendo a qué me refiero verdaderamente tengan la respuesta 이거는 우리 hoy. 영생이 달려있는 문제입니다. De esto depende nuestra vida eterna. 우리 영혼이 달려있는 문제. Depende nuestra alma. 여러분의 미래가 달려있고요. Depende su futuro de 이 esto. 교회와 이 지역과 콜롬비아의 미래가 달려있습니다. Depende el futuro de esta iglesia, de esta región y de toda Colombia de entender 안다고 esto. 생각한 모든 생각을 내려놓고 Entonces dejen atrás su pensamiento de que lo saben. 오늘 하나님의 음성을 들어보세요. Si no escuchen la voz de Dios. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 성경이 기록됐다. Entonces la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야지 영생을 얻는다. Y creyendo en Jesús como el Cristo podemos tener vida. 이게 성경 기록의 목적입니다. Este es el objetivo de la escritura de la Biblia. 알 것 같지만 잘 모르시겠죠? Y entonces, aunque parece que lo supieran, no es cierto. 계속 설명해 보겠습니다. Vamos a seguirlo explicando. 저는 목사입니다. Yo soy un pastor 저는 많은 것이 부럽지 않습니다. y yo no tengo envidia de muchas cosas. 많은 사람들 통해서 일어나는 역사는 저는 부럽지 않아요. Y las muchas obras que ocurren a través de muchas otras personas no las tengo envidia. 하지만 항상 부러운 게 있어요. Pero siempre hay una cosa que me da curiosidad. 메시지가 부러웠어요. Siempre fue el mensaje. 바울을 통해서 일어난 역사는 부럽지 않았습니다. Las obras que ocurrieron a través de Pablo no me daban celos. 실제로 궁금했던 거는 바울이 무슨 메시지였을까? Pero lo que verdaderamente tenía curiosidad es qué mensaje compartía Pablo. 그게 더 궁금했어요. Esto era lo que tenía más curiosidad. 베드로에게 일어난 역사가 중요한 게 아니고 Y las obras que ocurrían con Pedro no eran lo importante 베드로가 tanto. 무슨 메시지를 했는데 그런 일이 벌어졌냔 말이에요. Pero qué mensaje dio Pedro para que ocurrieran tales obras. 베드로가 가지고 있었던 내용이 뭐였을까? ¿Cuál era el contenido que compartía Pedro? 바울이 전했던 메시지가 ¿Cuál 뭐였을까? era el mensaje de Pablo? 근데 놀랍게 초대교회 메시지는 하나였다는 사실. Pero sorprendentemente el mensaje de la iglesia primitiva era uno solo. 지금 전 세계 초대교회 역사가 안 일어나고 있습니다. En todo el mundo ahora no ocurren las obras de la iglesia primitiva. 초대교회 같은 일이 안 일어나고 있습니다. No están ocurriendo las obras de la iglesia primitiva. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 초대교회가 가졌던 믿음이 상실되었고 Porque se ha perdido la fe que tenía la iglesia primitiva. 초대교회가 가지고 있던 복음이 상실되었고 El evangelio que tenía la iglesia primitiva se ha perdido. 더 중요한 건 초대교회가 전했던 메시지가 상실됐습니다. Y más importante aún, el mensaje que proclamaba la iglesia primitiva ya no se está proclamando. 근데 초대교회 메시지는 하나였습니다. El mensaje de la iglesia primitiva era uno. 살펴보겠습니다. Y me gustaría que lo viésemos. 제일 먼저 살펴볼 구절이 사도행전 2장입니다. El primer versículo que vamos a ver es Hechos 2:36. 사도행전의 내용을 아시는 분들은 아시겠지만 Las personas que conocen Hechos lo sabrán. 사도행전 1장에 120명의 문도가 모여서 간절히 성령 임하시기를 위해서 기도했습니다. Cuando se reunieron los 120 en el aposento alto de Marcos, ellos se reunieron para la venida del Espíritu Santo. 사도행전 2장에 주의 성령이 임하셔 Y en Hechos 2, el Espíritu Santo del Señor viene. 120명의 사람들에게 방언이 터졌습니다. Y estos 120 empiezan a hablar en lenguas. 하나님 나라 일을 말하는 놀라운 일이 벌어져요. Y ocurre algo sorprendente. Ellos hablan del reino de 그때 Dios. 명절을 지키기 위해서 15개 나라 사람들이 왔다고요. Y en ese entonces había personas de 15 naciones diferentes para guardar esa fiesta de Pentecostés. 어떤 사람들은 방언하는 사람들 보고 비난합니다. Y algunos que miraban a estos que hablaban en lenguas se 그리고 burlaban. 어떤 사람들은 그 방언하는 사람들 보고 너무 놀래요. Y entonces habían personas que miraban a esta iglesia primitiva hablar en lenguas y se sorprendían. 그리고 있는 중에 베드로가 일어나서 설교합니다. Y en esto Pedro se levanta y da un mensaje. 그게 2장 14절부터 나와 있습니다. Esto lo podemos ver desde Hechos 2:14. 여러분 아시지 않습니까? Ustedes lo saben. 그 설교 한 편으로 말미암아 몇 명이 회개했는지 Entonces por este mensaje, ¿cuántos se arrepintieron y volvieron al Señor? 3,000명의 제자가 돌아오는 일입니다. 3,000 discípulos regresaron al Señor, nos dice la 설교 한 번 Biblia. 했습니다. Y entonces fue un mensaje. 여러분 그 설교의 결론이 뭔 줄 아십니까? Pero ¿cuál fue la conclusión del 이 mensaje? 설교를 했더니 많은 사람들이 통회하고 자국하는 일이 벌어졌어요. Porque después de ese mensaje muchos fueron compungidos de corazón y se arrepintieron. 우리가 어떻게 하면 좋겠냐 이런 놀라운 회개가 벌어졌어요. Y entonces se arrepintieron diciendo, hermanos, ¿qué hacemos? 그 베드로의 설교가 뭔 줄 아십니까? ¿Cuál era el mensaje que Pedro dio para que esto pasara? 그 베드로의 설교의 결론이 2장 36절입니다. Podemos ver la conclusión de ese mensaje en Hechos 2:36. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수를 우리 하나님이 주님과 그리스도 되게 하셨다. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis nuestro Dios, Dios le ha hecho ser Señor y Cristo. 다른 말로 얘기해서 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. En otras palabras, este Jesús que crucificasteis, este
Jesús es el Cristo. 그게 베드로의 설교였습니다. Este fue el mensaje de 그 Pedro. 예수가 그리스도였다. Este Jesús es el Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도였다. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Cristo. 성경 기록의 목적이 예수가 그리스도이심을 믿게 하기 위함이다. El objetivo de la escritura de la Biblia era que nosotros creyésemos que Jesús es el Cristo. 사도행전 9장에 바울이 회개하는 일이 벌어집니다. En Hechos 9 vemos cómo Pablo se arrepiente. 다메섹 도상에서 사울이 완전히 회개해서 바울이 되죠. Podemos ver que en camino a Damasco, Saulo se encuentra con el Señor, se arrepiente y luego él cambia. 바로 나가서 전도합니다. Y de inmediato sale a evangelizar. 뭐라고 ¿Y 전도했을까요? qué es lo que él dice? 궁금하지 않습니까? ¿No tiene curiosidad acaso? 바울이 바로 회개하자마자 뭐라고 전도했을까요? De inmediato, después de que Saulo se arrepintió, ¿qué mensaje dio él? 사도행전 9장 22절입니다. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 바울이 바로 나가서 전도했던 내용이 뭐냐? 예수가 그리스도였다. ¿Cuál es el contenido con el que evangelizaba Pablo de inmediato? Jesús es el 예수를 Cristo. 그리스도라고 증언했다. Él compartía que Jesús es el Cristo. 이게 바울의 전도였습니다. Ese fue el evangelismo de Pablo. 처음에만 이랬냐? ¿Y será que solo lo hizo al 한 principio? 번만 이렇게 ¿Será que 메시지했냐? solo fue un mensaje? 아닙니다. 바울은 일평생 이 메시지만 했습니다. No, Pablo dio este mensaje toda su vida. 증거를 보이겠습니다. Vamos a ver evidencia de esto. 사도행전 17장입니다. Evidencia está en Hechos 17. 17장 2절로 3절. En Hechos 17, del 2 al 3, podemos ver, y Pablo como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien Dios anunció, decía él, es el Cristo. 새 안식일에 성경을 강론했다 그랬어요. Entonces durante 3 días de reposo él demostraba por las escrituras. 성경 가지고 뜻을 푸는 거예요. Con la Biblia él demostraba. 그러면서 뭐라고 얘기했냐? ¿Pero qué es lo que demostraba? 내가 너희에게 전한 이 예수가 그리스도다. Que este Jesús, a quien yo les anuncio, este es el 사도행전 Cristo. 9장과 사도행전 17장 사이는 약 20년이 지난 시간입니다. Entre Hechos 9 y Hechos 17 habían pasado alrededor de 20 años. 무슨 말이냐? 한결같이 하나의 메시지를 했단 말입니다. ¿Qué quiere decir? Que consistentemente dio un mensaje. 사도행전 18장에는 고린도에서 복음 전했던 내용입니다. En Hechos 18 podemos ver cómo Pablo evangeliza en Corinto. 하나님의 말씀에 붙잡혔다고 그래요. Y él estaba entregado por completo a 하나님의 la 말씀에 predicación. 붙잡혀서 뭐 얘기했냐? Y entregado por completo, ¿qué es lo que él compartía? 18장 5절입니다. En Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수가 그리스도라고 증언했다. Él estaba entregado por completo a la predicación de la palabra y testificaba que Jesús era el Cristo. 이해되십니까? ¿Lo comprende? 하나의 메시지만 Era 했어요. un mensaje. 성경 전체를 통해서 한 가지 얘기를 했어요. A través de toda la Biblia hablaba de una cosa. 성경 기록의 목적입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia. 예수가 그리스도이심을 믿게 하기 위한 것이 성경의 기록의 목적인데 Todas estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. 그 기록의 목적대로 바울은 일평생 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도다라고 Y 메시지했어요. de acuerdo al objetivo de la escritura de la Biblia, Pablo durante toda su vida compartió constantemente que Jesús es el Cristo. 도대체 예수가 그리스도란 말이 무슨 말이죠? ¿Pero qué quiere decir que Jesús es el Cristo? 제가 조금 이따 설명하겠습니다. Lo vamos a explicar en un momento. 여러분 사도행전 18장 24절에서 28절은 아주 중요한 인물이 나옵니다. Hechos 18 del 24 al 28 nos revela una figura muy importante. 18장 24절로 28절입니다. Entonces vemos Hechos 18 del 24 al 28. Nos dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar acá, y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 자, 알렉산드리아에서 난 아볼로라는 사람이 있어요. Podemos ver a un hombre llamado Apolos de Alejandría. 여러분 아볼로는 굉장히 나중에 유명한 사람이 됩니다. Apolos luego se vuelve alguien muy famoso. 고린도전서 보니까 이런 말이 있어요. Si vemos en 1 Corintios podemos ver 고린도 교회에 파가 생겼대요. que en la iglesia de Corintio había como digamos grupos, 그리스도파. digamos los que son de Cristo.
바울파, los que son de Pablo, 게바파, los que son de Cefas 그리고 아볼로파. y los que son de Apolos. 그러니까 바울과 베드로와 어깨를 나란히 할 정도의 인물이 아볼로였어요. Entonces quiere decir que Apolos era alguien lo suficientemente grande como para competir con Pedro y Pablo. 나중에 초대교회에 굉장한 영향을 입히죠. Él es alguien que influenció a la iglesia primitiva de gran forma. 근데 이 아볼로에 대한 설명입니다. Pero esta es la explicación acerca de Apolos. 24절에 보니까 이 사람은 언변이 좋고 En el versículo 24 él era elocuente 그리고 성경에 능통한 자라. y poderoso en las escrituras. 여러분 성경에서 그렇게 표현을 했어요. La Biblia misma nos dice esto. 성경에서 표현하기를 이 사람이 성경에 능통하다고 표현했습니다. La Biblia nos dice que él era poderoso en las escrituras, que se sabía bien la Biblia. 아볼로가 얼마나 어마어마한 사람입니까? Entonces, ¿qué tan grande era Apolos? 여러분 기본적으로 이스라엘 사람들은 성인이 되려면 모세오경을 외워야 됩니다. Los israelitas en ese entonces tenían que memorizarse el Pentateuco de Moisés para ser reconocidos como adultos. 그런 사람들 중에 평가받기를 성경에 능통하대요. Y entonces incluso dentro de estas personas la Biblia nos dice que él era poderoso en las 어느 정도 escrituras. 뛰어난 인물인지 모르겠어요. Entonces verdaderamente era alguien que lo sabía 그리고 mucho 언변이 좋다 그래요. y que era elocuente. 말을 기가 막히게 잘합니다. Él hablaba muy bien. 여러분 성경은 과하게 표현하는 법이 별로 없어요. La Biblia no tiene muchas exageraciones. 다른 성경 구실에 이 사람의 언변이 좋고 성경이 능통했다는 표현이 혹시 있습니까? No sé si en otras partes de la Biblia nos describe que alguien sea poderoso en las escrituras o elocuente, 제가 알기로는 거의 없습니다. pero que yo sepa no lo hay. 그만큼 뛰어난 인물이요. Así de sorprendente era Apolos. 성경이 능통하고 Él era poderoso en las escrituras 언변이 좋아요. y él era elocuente. 그 다음에 또 뭐라고 얘기했냐 25절에 Y en el versículo 25, ¿qué nos dice? 그가 일찍이 주의 도를 배웠대요. Había sido instruido en el camino del Señor. 일찍이 예수에 관한 것을 알았습니다. Había sabido de Jesús 그래서 예수에 관한 것을 자세히 말했다고 얘기합니다. y que él hablaba lo concerniente al Señor. 자세히 말하며 가르칩니다. Y entonces él lo hablaba precisamente y enseñaba. 그리고 지금도 해당에 나와서 담대히 예수에 대한 것을 설명하고 있는 사람. Y en este verso, ¿cuándo estaba? Cuando estaba en la sinagoga hablando con denuedo. 대단한 사람이죠. Era una persona 혹시 sorprendente. 여러분들이 이 정도의 사람입니까? Y si no sé si ustedes llegan hasta ese nivel, 성경에 능통하고 si son elocuentes y poderosos en 말을 las 너무너무 escrituras, 잘하고 o si son elocuentes, 예수에 관한 것을 너무너무 잘 알고 o si saben mucho acerca del Señor 예수에 관한 것을 자세하게 가르칩니다. y que también enseñan acerca del Señor. 부족함이 없을 것 같아요. Parece que no tuviera 이 사람이 carencias, 뭐만 몰랐냐? pero ¿qué es lo que él no conocía? 그 예수가 누군지 몰랐단 Él no 말이에요. sabía quién era ese Jesús. 예수에 관한 것을 자세하게 말하는데 Y a pesar de que hablaba del Señor, 그 예수가 누군지 몰랐단 él 말이에요. no sabía quién era ese Jesús. 오늘날 전 세계 많은 교회 성도들이 이런 모습입니다. Y entonces muchos creyentes de la iglesia hoy en día están así. 많은 목사와 많은 신학자가 이 수준입니다. Muchos pastores, muchos teólogos están en ese nivel. 뛰어난 사람들이요. Hay personas muy destacantes 성경 잘 알고 있어요. y saben bien la 말 Biblia 너무 잘해요. y hablan muy bien 예수에 관한 것을 얘기하고 y hablan acerca de Jesús 예수에 관한 것을 가르치고 y 있습니다. enseñan acerca de Jesús. 하지만 뭐만 몰랐냐? Pero ¿qué es lo que no conocen? 예수가 누군지 No 몰랐단 saben 말이에요. quién es Jesús 예수가 그리스도인지만 몰랐어요. y no sabía él que Jesús es el Cristo. 그래서 브리스가 부부가 이들을 데립니다. Por eso Priscila y Aquila lo toman aparte. 바울의 제자인 브리스가 부부가 아볼로를 데려다가 가르쳐줍니다. Priscila y Aquila, quienes eran los discípulos de Pablo, lo toman aparte. 그게 26절입니다. Y en el versículo 26, entonces nos dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. Le expusieron más exactamente el camino de Dios. 비로소 아볼로가 깨달은 거예요. Y entonces Apolo se da cuenta. 비로소 아볼로가 예수가 그리스도라는 사실을 안 겁니다. Y se da cuenta que Jesús es el Cristo. 27절, 28절입니다. El versículo 27 y 28. Y queriendo él pasar a calle, a los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 아볼로의 인생이 바뀐 겁니다. Cambió la vida de Apolos. 아볼로의 메시지가 바뀐 겁니다. El mensaje de Apolos 그 cambió. 아볼로를 통해서 많은 사람들이 살아난 일이 Y 벌어졌습니다. muchos se salvaron a través de Apolos. 자, 오늘 여러분에게 묻습니다. Hoy yo les pregunto, 스스로 질문해 보세요. pregúntense a sí mismos, 여러분들은 예수를 그리스도로 알고 있었습니까? ¿ustedes sabían que Jesús era el Cristo? 여러분들은 혹시 아볼로 수준 아닙니까? O no sé si eran como Apolos.
아볼로보다 못한 수준이 아닙니까? o peores que Apolos incluso. 오늘 여러분에게 사도행전 18장 24절로 28절의 축복이 임하시길 예수 이름으로 축원합니다. Dios los bendiga en el nombre de Jesús para que hoy tengan la bendición de Hechos 18 al 24 al 28. 오늘 여러분들에게 진실로 예수가 그리스도라는 이 복음이 계시되길 바랍니다. Y verdaderamente que les sea revelado el Evangelio que Jesús es el Cristo. 그런 순간 여러분과 이 교회와 이 콜롬비아가 바뀔 겁니다. Porque en ese momento ustedes, su iglesia y toda Colombia pueden cambiar. 제가 지금 얘기하는 부분들은 성경의 풍문에 있는 얘기가 아니요. Y esto que les estoy hablando no está en un rincón de la Biblia. 성경 전체의 가장 핵심적인 내용입니다. Verdaderamente es el punto central de toda la Biblia. 그것만 모르게 만들어요. Pero esto es lo único que desconocemos. 사단은 성경 읽고 성경 공부하는 걸 다 내버려 둡니다. Satanás, cuando ustedes leen la Biblia, cuando estudian la Biblia, los deja tranquilos. 예수님을 알고 예수님에 대해서 말하는 것도 다 허용합니다. Y también permite que ustedes sepan de Jesús y hablen de Jesús. 열심히 교회 세우고 충성 봉사하는 거 다 오케이 합니다. Y para Satanás está bien si ustedes levantan una iglesia y sirven. 그러면서 뭐만 모르게 만드냐? Pero ¿qué es lo que les impide saber? 그리스도가 누군지 모르게 만들어요. Les impide saber al Cristo. 예수가 그리스도라는 사실만 모르게 만들어요. Les impide saber que Jesús es el Cristo. 정말로 그랬습니까? ¿Verdaderamente será así? 성경 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 고린도후서 4장입니다. Vamos a ver en 2 Corintios 4. 고린도후서 4장 4절. Vamos a ver en 2 Corintios 4:4, que nos dice, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 사단이 뭘 못하게 하냐? ¿Qué es lo que Satanás hace? 그리스도의 영광의 복음의 광채 이것만 비치지 못하게 만들어요. Hace que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 그리스도만 모르게 만들 모든 게 끝입니다. Porque si no conocen a Cristo, todo se acaba. 그리스도를 모르는데 예수가 그리스도라고 믿을 수 있겠냐 말이요. Y si no conocen qué es Cristo, ¿podrán creer en Jesús como el Cristo? 사도행전 5장을 보겠습니다. Si nosotros miramos Hechos 5, 사도행전 5장 42절입니다. Hechos 5:42 nos dice, 그 영어 성경 한국말 그 다음에 원어에는 이렇게 돼 있어요. entonces en la Biblia en inglés o en coreano o digamos en el original nos dice, 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 y 아니하니라. todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 그 스페니시 성경에는 예수 그리스도라고 표현되어 있는데 El Reina Valera 1960 nos expresa Jesucristo, 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였다. pero no paraban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이런 제자들의 메시지였습니다. Este es el mensaje de los 11 discípulos. 바울이 브리스가 부부한테 전했고 브리스가 부부가 아볼로에 전했잖아요. Y también como Pablo le compartía a Priscila y Aquila y Priscila y Aquila le compartieron a Apolos. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 예수가 그리스도라는 이 메시지가 계속 흘러들어갔단 말이에요. Que el mensaje que Jesús es el Cristo siguió expandiéndose. 여러분 오늘 정말 여러분이 하나님의 사람이라면 Si verdaderamente son gente de Dios, 오늘 하나님 앞에 큰 충격을 받아야 돼요. hoy de verdad debemos de ser impactados ante Dios. 일평생 성경을 들고 읽는데 Porque nosotros toda la vida la tenemos y la 일평생 leemos. 성경 말씀을 따라간다고 생각을 Y 했는데 toda la vida pensamos que vivimos de acuerdo a la Biblia. 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도라고 얘기하는데 Y la Biblia nos dice que el objetivo de la escritura es que Jesús es el Cristo. 내가 그것만 몰랐다. Pero lo único que no conocía. 있을 수 있는 일이냔 말이요. ¿Será posible esto? 초대교회 메시지가 이 메시지밖에 없었다고 하는데 Nos dice que este era el único mensaje de la iglesia 바울의 primitiva. 메시지, 베드로의 메시지, 12사도들의 메시지, 모든 초대교회 메시지가 예수가 그리스도다 이 메시지밖에 없다고 Y 하는데 nos dice que el mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo, el mensaje de Apolos, el mensaje de toda la iglesia primitiva era que Jesús es el Cristo. 우리가 그동안 그 메시지를 전하지 않았거나 그 메시지를 받지 않았다면 가장 핵심을 놓친 거 아닙니까? Pero si nosotros no hemos verdaderamente recibido este mensaje y no hemos compartido este mensaje, ¿acaso no hemos perdido el núcleo más grande? 신년생을 수십 년 하고 나서 핵심만 놓친 거예요. Entonces hemos vivido mucho tiempo la vida de fe, pero hemos perdido el centro nada más. 여러분 생각해 보세요. Pensémoslo. 콜롬비아가 축구를 잘하잖아요. Los colombianos son buenos jugando el fútbol. 아, 축구 너무 잘하는 것 같아요. Juegan bien el fútbol. 콜롬비아 축구 선수 중에 한 번 생각해 봅시다. Pensemos en un futbolista colombiano. 축구 선수가 있어요. Hay un futbolista 얼굴이 너무 잘생겼어요. y que es muy apuesto 키도 크고요. y que es alto 옷도 잘 입고. Se viste muy 아니, bien. 노래도 잘해요. y canta bien 말도 잘하고. y también hace muchas cosas 옷도 잘 bien. 입어요. Y también él se viste muy bien. 그런데 Pero 축구만 못해. lo único que no puede hacer bien es jugar fútbol. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 가수가요. Un cantante 노래만 못해. que no puede cantar, 배우가요. o un actor 연기만 못해. que no puede actuar, 수영 선수가 o un nadador 수영만 못해. que no puede nadar. 있을 수 있는 일이게 ¿Será esto posible?
있을 수 없는 일이잖아요. Es algo imposible, 여러분들이 insólito. 신앙생활 얼마나 하셨습니까? Pero ustedes, ¿cuánto han vivido su vida de fe? 얼마나 성경을 들고 읽었습니까? ¿Cuánto han tenido la Biblia en sus manos para leerla? 얼마나 주의 일을 하셨습니까? ¿Cuánto han servido al Señor? 여러분 성경의 핵심을 알고 있습니까? ¿Ustedes conocen cuál es el núcleo de la Biblia? 이 성경의 핵심을 전한 적이 있습니까? ¿Han compartido lo que es el núcleo de la Biblia? 오늘 여러분들에게 아볼로 같은 일이 벌어져야 돼요. Hoy entonces nos tiene que pasar como a Apolos. 성경의 기록의 목적이 예수가 그리스도다. El objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 초대교회 모든 메시지가 예수가 그리스도다. Y todos los mensajes de la iglesia primitiva fueron que Jesús es el 복음의 Cristo. 정의가 뭔 줄 아십니까? ¿Cuál es la definición de lo que es el Evangelio? 복음, 이게 복음의 정의가 뭐죠? ¿Cuál es la definición de lo que es el Evangelio? 사도행전 5장 42절을 자세하게 보세요. Si nos fijamos en Hechos 5:42, 특별히 영어 성경에 번역 잘 되어 있습니다. especialmente lo podemos ver bien en la Biblia inglés. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? 예수가 그리스도라는 게 더 가스펠이다. El hecho que Jesús es el Cristo es el Evangelio. 복음의 정의가 예수가 그리스도다. 이게 복음이요. Entonces la definición del Evangelio es que Jesús es el Cristo. 도대체 예수가 그리스도란 말이 무슨 Pero 말입니까? ¿qué significa entonces que Jesús es el Cristo? 자, 이제 지금부터 설명합니다. Eso es lo que les voy a explicar desde ahora. 잘 들으시길 Por 바랍니다. favor, escúchalo bien. 지금부터 그리스도의 의미를 설명하겠습니다. Ahora vamos a dar a conocer el misterio de 그리스도를 Cristo. 알아야지 예수가 그리스도란 말을 이해합니다. Y deben de conocer a Cristo para entender qué significa que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? 예수는 이름이요. Jesús es su nombre. 그리스도는 직분이요. Y Cristo es su oficio. 예수 이름 그리스도 직분. Entonces Jesús nombre, Cristo oficio. 제 이름은 조성욱입니다. Mi nombre es Chosonuk. 제 직분은 목사요. Y mi oficio es pastor. 이해하셨죠? ¿Lo entendieron, verdad? 이름의 뜻이 있습니다. Hay un significado del nombre. 예수란 이름의 뜻은 구원자. Jesús significa Salvador. 그리스도란 이름의 뜻은 직분의 뜻은 기름 부음 받은 Y 자. lo que significa Cristo es ungido. 기름 부음 받은 자. Ungido. 기름 부음 받은 자라는 말이 무슨 ¿Y 말입니까? qué significa que Él es ungido? 이스라엘 백성들한테는 세 종류의 사람한테만 기름 부어줬어요. Los israelitas solo a 3 oficios ungían: 왕, a los reyes, 제사장, a los sacerdotes 선지자. y a los profetas. 요 세 직분에 기름 부어줬어요. Solo a estos 3 oficios se les ungía. 하나님의 사람이다. Como él era una persona de Dios, 하나님이 구별했다. Dios lo ha separado de los demás. 그런 뜻이요. Eso es lo que 그리고 significaba. 요세 종류의 사람한테만 기름 부어줬는데 Y a estos 3 oficios se les ungía con aceite. 그리스도는 말은 무슨 말이냐? ¿Pero qué significa Cristo? 요 세 직분을 완벽하게 감당하신 분입니다. Aquel que se encargó de esos 3 oficios perfectamente. 참된 왕, El verdadero rey, 참된 제사장, el verdadero sacerdote 참된 y 선지자. el verdadero profeta. 요 역할을 완벽하게 감당하신 분이 그리스도다. Aquel que se encargó de estos papeles perfectamente es el Cristo. 그러면 왜 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자의 의미가 이 안에 포함되어 있을까요? Entonces, ¿por qué es que él tiene que ser el verdadero rey, sacerdote y profeta? ¿Qué significa eso? 왜 참된 왕이어야 됩니까? ¿Por qué tiene que ser el verdadero 왜 rey? 참된 제사장이어야 ¿Por qué tiene que 됩니까? ser el verdadero 왜 sacerdote? 참 선지자여야 ¿Por qué 됩니까? tiene que ser el verdadero 왜 profeta? 그리스도가 이 땅에 오셔야 되죠? ¿Por qué es que él tiene que venir? 그건 인간의 문제를 해결하기 위해서 그리스도가 오셔야 되는 겁니다. El Cristo tiene que venir para resolver el problema del hombre. 그래서 인간의 문제를 정확하게 알지 못하면 그리스도의 의미를 알지 못해요. Por eso es que si no conocemos precisamente cuál es el problema del hombre, no conocemos el significado de Cristo. 세 직분을 감당하는 자라고 제가 정의했습니다. Nosotros entonces dijimos, Cristo es el que tiene 3 oficios. 그럼 왜 이 메시아가 와야 됩니까? Pero ¿por qué tiene que venir este 왜 Mesías? 메시아가 오셔가지고 참 왕, 참 선지자, 참 제사장 역할을 감당해야 되죠? Porque el Mesías tiene que venir para encargarse de ser el verdadero rey, profeta y 그건 sacerdote. 인간의 문제와 연결되어 있습니다. Eso tiene conexión al problema del hombre. 자, 인간의 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema del hombre? 여러분의 문제가 뭡니까? ¿Cuál es su problema? 여러분들은 리더들이잖아요. Ustedes son líderes, 교회 목사들이잖아요. son pastores. 여러분들은 사회에 답을 줘야 될 사람입니다. Ustedes son personas que tienen que dar una respuesta a la 사람들에게 sociedad. 답을 줘야 돼요. Tienen que darle respuesta a la 인생 gente. 전체에 답을 줘야 될 Tienen que dar 사람입니다. la respuesta de toda la 여러분 인생 vida. 문제 뭐라고 생각하십니까? Pero ¿cuál es el problema de la vida entonces? 많은 저 콜롬비아의 문제가 뭐라고 생각합니까? ¿Cuál es el problema de toda Colombia? 보고타의 문제가 뭐라고 ¿Cuál es el 생각하십니까? problema de Bogotá? 다른 얘기할 필요 없고 여러분 개인의 문제는 뭐라고 생각하십니까? Y más allá de todo lo demás, ¿cuál es el problema que ustedes como individuos tienen? 질문해 보신 적이 있어요? ¿Se han preguntado esto? 여러분 개인의 문제가 뭐죠? ¿Cuál es el problema? 보고타의 문제가 뭐죠? ¿Cuál es el problema de Bogotá? 콜롬비아와 전 세계 문제가 뭐죠? Y de toda Colombia y el mundo. 너무 안타까워요. Verdaderamente me da pena 답을 줘야 될 사람들이 que las personas que tienen que dar la respuesta no conocen la 우리가 respuesta. 세상에 답을 줘야 되는데 Nosotros tenemos que dar la respuesta al mundo, 신자들이 답을 모르고 있어요. pero los creyentes no conocen la respuesta. 여러분 인생 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el problema de la vida? 경제 문제입니까? ¿Es acaso la economía? 정신 문제입니까? ¿Es acaso la política? 정치 문제입니까? ¿Es acaso simplemente la sociedad?
사회 문제입니까? ¿Es la sociedad? 아닙니다. No es. 인생의 문제는 그렇지가 않아요. Este no es el problema de la vida. 그거는 드러난 증상일 뿐이요. Simplemente son síntomas que se 그 muestran. 근원의 문제가 있단 말이에요. Pero ¿cuál es el problema 여러분 fundamental? 개인의 문제도 마찬가지입니다. Es lo mismo con ustedes. 돈 문제 아니라니까. No es su problema el 부모 dinero. 문제 아니요. No es su problema del esposo. 자녀 문제 아닙니다. No de los hijos. 교육의 문제가 아닙니다. No de la iglesia. 여러분의 근원의 문제는 뭡니까? ¿Cuál es el problema de la raíz? 그걸 알아야지 답을 줄 수가 있습니다. Deben saber esto para poder otorgar una respuesta. 성경은 인간이 어떤 문제가 있는지 정확하게 얘기하고 La Biblia nos habla precisamente de cuál es el problema. 간단하게 설명해 보겠습니다. Lo voy a explicar de forma simple. 하나님이 천지를 창조하셨습니다. Dios creó los cielos y la tierra. 할렐루야. Aleluya. 하나님이 천지를 창조하셨습니다. Dios creó los cielos y la tierra. 하나님이 천지를 창조하실 때 원리대로 Y 창조하셨습니다. cuando creó los cielos y la tierra lo hizo de acuerdo a ciertos 그 principios. 원리 너무 간단합니다. Y son muy claros esos 예를 들면 principios. 물고기는 물 안에 있어야 돼요. Por ejemplo, los peces tienen que estar dentro del agua. 그래야지 자유롭습니다. Y así son libres. 그게 정상이에요. Esto es lo normal. 그게 Y 행복합니다. así son felices. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 왜 그럴까요? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만들었어요. Porque Dios los hizo así. 그게 창조 원리입니다. Esto es el principio de la creación. 물고기는 물 안에 있으라. Los peces dentro del agua. 그래야지 행복한 법이거든요. Así son felices. 나무는 뿌리를 흙에 박고 있어야 돼요. Y los árboles tienen que tener sus raíces en la tierra. 그래야 살아있는 겁니다. Así es como están vivos. 그게 정상입니다. Esto es lo normal. 그게 자유로운 겁니다. Esta es la libertad. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님이 그렇게 만드신 Porque Dios los hizo así. 이해되시죠? Lo entiende, ¿verdad? 자, 인간은요. ¿Y el hombre? 인간은 어떤 존재입니까? ¿Y el hombre qué ser es? 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 존재예요. El hombre fue creado a imagen de Dios. 하나님을 닮았단 말이에요. Es semejante a Dios. 영적인 존재란 말이고 Es un ser espiritual. 왕적인 존재란 말이고 Es un ser de realeza. 하나님과 함께 있을 때 비로소 살게 되는 존재란 말이에요. Y es un ser que está vivo cuando está junto con Dios. 생기를 그 코에 불어넣어서 생명이 됐다고 얘기합니다. Nos dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida y entonces el hombre fue hecho ser 인간은 viviente. 영적인 존재인데 귀신 같은 존재가 아니요. El hombre es un ser viviente, pero no es como un fantasma. 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir? 여러분 좋은 핸드폰 가지고 있잖아요. Como ustedes tienen buenos celulares 많은 기능이 있습니다. y los celulares tienen buenas 하지만 funciones, 전원이 공급되지 않으면 pero si no tienen electricidad, 이건 기능할 수가 없어요. el celular no funciona. 분명히 괜찮은 제품인데 Y claramente es un buen celular, 전원이 공급되지 않으면 아무 쓸모가 없어요. pero si no tiene electricidad no sirve de nada. 살아있으나 죽은 겁니다. Entonces, aunque está vivo, es como si estuviera muerto. 이해되시죠? ¿Lo entienden, verdad? 우리 인간이 그렇다니까. Así es el hombre. 우리 인간은 하나님이 우리 속에 계실 때만 Verdaderamente, cuando Dios está dentro del hombre, 살아있는 존재가 돼요. entonces está vivo. 왜 그러냐? ¿Por qué? 이게 하나님 형상대로 지음받은 생명이기 때문에 그랬습니다. Porque es un ser viviente que fue creado para estar a la imagen de Dios. 그래서 인간은 하나님 안에 있을 때, Por eso es que cuando el hombre está dentro de 하나님과 Dios, 함께 있을 때 cuando está junto con Dios, 행복합니다. es feliz. 그게 정상이요. Esto es lo normal. 그게 자유로워요. Esta es la libertad. 원래 그렇게 창조됐어요. Y originalmente fue creado 그게 así. 인간의 창조 원리입니다. Ese es el principio de la creación del hombre. 그런데 인간에게 무슨 문제가 생겼냔 말이에요. Pero ¿qué problema ocurre con el 이렇게 hombre? 많은 문제가 생긴 이유가 뭘까요? ¿Cuál es la razón por la que hay tantos problemas? 굉장히 간단합니다. Es tan simple. 창조 원리 어겨서 그런 겁니다. Es porque ha violado el principio de la creación. 물고기가 물 떠나면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa cuando un pez sale del agua? 여러분 낚시 좋아하십니까? ¿A ustedes les gusta la pesca? 저 낚시를 좋아해요. A mí sí. 물고기를 잡아보면요. Entonces yo he pescado. 이게 파삭파삭거립니다. Y entonces cuando salen los peces del agua empiezan a moverse. 우리 한국이나 저 일본은 회를 먹어요. En Corea o en Japón comen pescado crudo. 싱싱하게 먹는다고. Y entonces es fresco. 그 파닥파닥 죽어간 걸 보고 우리는 뭐라고 생각하냐? Y cuando este pez se está moviendo, ¿qué pensamos nosotros? 싱싱하다고 해요. Está fresco. 하지만 물고기 입장으로는 Pero para el pez, ¿qué es? 죽어가는 겁니다. Se está muriendo. 그렇죠? ¿O no? 아멘. Amén. 너무 충격이 되십니까? Ah, no sé si es un gran impacto para ustedes. 이게 좀 이 화답을 좀 해주시면 좋겠습니다. Me gustaría que pudiéramos ser interactivos. 제가 무서운 사람이 아닙니다. No soy una persona que da miedo, se los prometo. Aleluya. Aleluya. 아멘. 예, 굳이 박수 칠 필요는 없고요. Bueno, tal vez los aplausos es demasiado. 아멘으로 하답하십니다. Pero con un amén, si me respondiera, sería muy bueno. 예, 이해하셨습니다. 아멘. Si lo entendimos, amén. 예, 계속 진행하겠습니다. Bueno, seguiremos con esto. 물고기가 물 떠나는 순간에 Entonces, desde que el pez sale del agua, 무슨 문제가 생기냐? ¿qué problema ocurre? 물고기가 경험할 수 있는 모든 문제가 생겨요. Pasa todos los problemas que como pez puede pasar 그러다가 죽습니다. y luego muere.
이해되시죠? ¿Lo entiendes, verdad? 나무가 뿌리 뽑히면 어찌 되죠? ¿Qué pasa cuando un árbol sale de la tierra? 나무가 겪을 수 있는 모든 문제를 겪다가 죽습니다. Pasa todos los problemas que como árbol puede pasar y luego muere. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 창조 원리에서. Porque ha violado un principio de la creación. 자, 이걸 인간에게 적용시켜 보겠습니다. ¿Y el hombre? 인간이 이토록 많은 문제가 오는 이유, ¿Cuál es la razón por la que vienen tantos problemas al hombre? 이토록 어마어마한 고통 가운데 사는 이유, Porque es que vivimos dentro de tanto sufrimiento. 그러다가 죽는 이유 ¿Y por qué morimos después de todo? 하나입니다. Es una razón. 물고기가 물 떠나듯이, De la misma forma que un pez sale del agua. 나무가 뿌리 뽑혔듯이, De la misma forma que un árbol es desarraigado. 인간이 하나님과 세퍼레이트, 단절되기 때문에 El hombre es separado de Dios. 모든 문제가 옵니다. Y vienen todos los problemas. 그래서 인간의 문제는 하나입니다. Por eso el problema del hombre es uno. 하나님을 떠나서 왔어요. Viene por estar separado de Dios. 여러분은 잘 모르셔도 Y entonces, aunque no lo sepa, 이거는 100% 사실입니다. esto es una verdad al 인간의 100%. 문제는 하나입니다. Hay un problema con el hombre 하나님을 떠나서 왔어요. que se ha separado de Dios. 그래서 답이 하나요. Por eso la respuesta es una. 하나님 만나면 돼요. Encontrarse con Dios. 그래서 길이 하나요. Por eso el camino es uno. 하나님 만나는 길이 그리스도입니다. El camino para encontrarse con Dios es Cristo. 그래서 성경은 너무 간단하게 Por 얘기하고 eso la Biblia nos lo dice tan 문제 simplemente. 하나입니다. Entonces el problema es uno. 하나님을 떠났습니다. Separación de Dios. 답이 하나요. La respuesta es una. 하나님 만나면 돼요. Encontrarse con Dios. 길이 하나요. Y el camino es uno. 그리스도가 Es 길입니다. Cristo. 이게 성경 얘기입니다. Esto es lo que nos dice la Biblia. 조금 더 자세하게 살펴보겠습니다. Si lo explicamos más precisamente. 왜 인간이 하나님과 단절됐을까요? ¿Por qué es que el hombre está dividido de Dios entonces? 왜 이런 비극이 일어났을까요? ¿Por qué es que ocurrió esta 서로 tragedia? 많은 문제가 오다가 죽을 수밖에 없는 이 비극이 왜 ¿Por qué 일어났을까요? ocurre esta tragedia en donde nosotros pasamos todos los problemas y luego morimos? 이사야 59장 2절에 Isaías 59:2 하나님과 인간 사이를 갈라낼 수 있는 유일한 게 있습니다. nos dice que hay una única cosa que puede dividir al hombre y a Dios. 그게 죄입니다. Se llama pecado. 너희 죄가 Vuestras iniquidades 하나님과 너희 사이를 갈라놓아. han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 죄만이 인간과 하나님 사이를 갈라놓을 수 있습니다. Solo el pecado puede dividir al hombre y a Dios. 하나님이 거룩하시기 때문에 죄인과 죄와 함께 있을 수가 없어요. Dios, como es santo, no puede estar con el pecado ni con el pecador. 그래서 단절되는 겁니다. Por eso es que está dividido. 그럼 왜 인간이 죄를 범하죠? ¿Y por qué el hombre pecó? 죄의 배경에는 항상 사단이 존재합니다. Porque en el trasfondo del pecado siempre está Satanás. 요한에서 3장 8절에 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니, Primera de Juan 3:8 nos dice que practica el pecado es el diablo. 그러니까 하나님과 단절된 배경에는 항상 죄가 있고 Entonces después de la separación de Dios, 요 detrás de 죄의 esto está el pecado. 배경에는 사단이 있습니다. Y detrás del pecado está 그래서 Satanás. 사실은 문제는 하나지만 Por eso el problema es uno. 하나님과 단절된 요 문제지만 Es el problema de estar dividido de Dios. 요거를 자세하게 보니까 Pero si nos fijamos 그 exactamente, 배경에 죄와 사단이 있습니다. podemos ver que detrás de esto están el pecado y Satanás. 요 세 가지 문제를 인간의 근원의 문제라고 얘기할 수 Y 있습니다. podemos decir que estos son los tres problemas fundamentales del hombre. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 겁니다. Gracias a Satanás nosotros pecamos y por eso nos dividimos de Dios. 요게 드러난 사건이 창세기 3장입니다. Y podemos ver que Génesis 3 nos muestra eso claramente. 첫사람 아담에게 El primer hombre 뱀을 Adán, 통해서 사단이 속이죠. entonces fue engañado por Satanás 그래서 하나님 주신 유일한 언약을 어기게 하는 범죄를 하게 합니다. y comete el pecado de violar el único pacto que tenía de Dios. 그러면서 하나님 인간을 쫓아내시고 하나님 인간을 떠나게 되는 일이 벌어지죠. Entonces Dios echa al hombre y entonces se divide de Dios el hombre. 요게 창세기 3장 스넉가 사건입니다. Eso es lo que podemos ver en Génesis 3, el 세 가지 evento 인간의 근원의 문제가 오면서 사실은 모든 문제가 온 겁니다. del fruto de la ciencia del bien y del mal, y como viene este problema, vienen todos los problemas. 여러분 단순히 정리하지 마시고 No simplemente lo tenga organizado en su cabeza, 답을 내셔야 된다. sino esto tiene que ser su respuesta. 이 세 가지 문제 때문에 모든 문제가 와요. Por esos tres problemas vienen todos los problemas. 성경을 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 창세기 3장을 봅니다. En Génesis 3, 창세기 3장 1절로 14절의 내용이 조금 전에 제가 말씀드렸던 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 문제입니다. en Génesis 3, del 1 al 14, nosotros podemos ver lo que hablamos en este momento de cómo gracias a Satanás el hombre peca y por eso es dividido de Dios. 그래서 하나님과 단절되면서 무슨 문제가 Y 생겨요? desde que se separa de Dios, ¿qué problema ocurre? 인간에게 모든 문제가 왔어요. Vienen todos los problemas con el 그 hombre. 모든 문제를 성경은 기록하고 있습니다. Y la Biblia nos habla de todos estos problemas. 3장 16절입니다. Podemos ver Génesis 3:16. 3장 16절.
Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 사단으로 말미암아 범죄에 하나님과 단절된 순간에 인간에게 온 문제입니다. Entonces es el problema que viene al hombre desde que se separa de Dios por el pecado que instigó Satanás. 또 여자에게 이르시되 내가 너에게 임신한 고통을 크게 더하리니. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 이 말은 임신한 고통이 작았는데 커졌다는 말이 아닙니다. Eso no quiere decir que antes les dolía un poquito cuando ellos daban a luz y ahora les duele mucho, no es eso. 이장의 에덴의 상태를 생각해 보세요. Si lo pensemos en el estado de Edén, 아담의 상태를 생각해 보세요. pensemos en el estado de Adán. 아담이 얼만큼 축복받았을까요? Qué bendecido era Adán. 천하 만물을 다스리는 왕적인 존재였어요. Era un ser de realeza que gobernaba sobre toda la creación. 에덴을 다스리는 존재. Él gobernaba sobre el Edén. 하나님과 함께하는 존재. Y era un ser que estaba junto con Dios. 하나님과 함께 했을 때 인간은 무슨 일이 벌어지냐? Y cuando el hombre estaba con Dios, ¿qué pasaba? 아무 문제가 없어. No había ningún problema. 그 얘기를 하고 있는 겁니다. Esto es lo que nos está diciendo. 인간이 하나님과 함께 할 때 Cuando el hombre está con Dios, 인간은 아무 문제가 없습니다. el hombre no tiene ningún problema. 성경은 전체 그 얘기를 하고 있습니다. Toda la Biblia nos habla de esto. 애굽에서 이스라엘 민족을 끄집어냈습니다. Cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, 애굽 가운데 있을 때 이스라엘 백성에게 하나님 함께 하시면 애굽을 빠져나올 수가 있습니다. porque cuando verdaderamente los israelitas estaban con Dios, podían salir de Egipto 아무 문제가 없습니다. y no tenían ningún problema. 애굽 광야에서 40년 동안 생활했습니다. Aunque ellos vivían 40 años en el desierto, 40년 동안 배고파 죽은 사람 없습니다. durante 40 años nadie se murió de hambre, 물 없어 죽은 사람 없습니다. nadie se murió de sed. 옷 떨어진 사람 없습니다. No hay ni uno a quien se le rompió la ropa, 떨어진 사람 없습니다. ni a uno a quien se le rompió el calzado. 무슨 말이죠? ¿Qué quiere decir 이스라엘 esto? 백성들에게 하나님과 함께 계시면 Que cuando el pueblo de Israel estaba con Dios, 아무 문제가 없다. no había ningún problema. 그 얘기를 하는 겁니다. Eso es lo que nos quiere decir. 인간이 하나님과 함께 있으면 Pero cuando el hombre está con Dios, 아무 문제가 no 없어. tiene ningún problema. 여호와는 나의 목자시니 Jehová es mi pastor, 내가 부족함이 y 없으리로다. nada me faltará. 시편 23편 1절. Es el Salmo 23. 인간이 하나님과 함께 있을 때 아무 문제가 없습니다. Entonces cuando el hombre está con Dios no hay ningún problema. 그때는 고통도 없었어요. No había dolor entonces. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절된 이후로 뭐가 들어왔냐? 고통이 들어왔다. Pero después de que por Satanás el hombre pecó y se separó de Dios, que entra al hombre el dolor. 그 고통 중에 최고의 고통이 뭐냐? 임신하는 고통이에요. Y del dolor que es lo más severo, el dolor de la preñez. 동물들 새끼 낳는 거 봤죠? Ustedes han visto cómo los animales tienen a sus crías. 새끼도 너무 잘 낳습니다. Entonces ellos dan a luz a sus 그리고 crías. 새끼 낳자마자 일어나잖아요. Y desde que ellos dan a luz a sus crías, de inmediato se levantan. 근데 인간들은 그렇지가 않아요. Pero para las personas no. 왜 그러냐? 그 고통이 지극히 크기 때문에. ¿Por qué? Porque son multiplicados esos 왜 이 dolores. 고통이 들어왔습니까? ¿Por qué entró este dolor? 왜 인간 세계에 고통이 들어왔죠? ¿Por qué entró el dolor al mundo del hombre? 사단으로 말미암아 범죄의 하나님과 단절된 순간에 인간 세계에 고통 들어왔단 En 말이에요. el momento en el que gracias a Satanás pecó y fue separado de Dios, el hombre tiene dolor. 16절 계속 보겠습니다. Vamos a seguir viendo el versículo 너는 16. 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 아내는 항상 남편을 원해. La mujer siempre quiere ver al marido 그리고 남편이 아내를 다스린대요. y dice que el hombre quiere enseñorearse de la mujer. 인간은 하나님을 바라봐야 돼요. El hombre tiene que fijarse en Dios, 근데 하나님을 잃어버렸어. pero ha perdido a Dios ahora. 그러니까 아내가 남편을 하나님처럼 생각하고 남편만 바라보는 거예요. Por eso es que la mujer ahora piensa del marido como si fuera Dios y solamente se fija en Dios, en el hombre. Y entonces el hombre, 한국의 많은 아내들은요. nosotros podemos ver a muchas esposas coreanas 전화를 합니다. que 남편들. siempre llaman al esposo 그래서 물어봅니다. y le preguntan, 어디야? ¿en dónde estás? 뭐 하고 있어? ¿Qué haces? 항상 물어봅니다. Siempre se pregunta eso. 자, 한국의 아내만 그렇습니까? ¿Será que solo son las mujeres coreanas? 콜롬비아 아내들은 안 그렇습니까? ¿Las mujeres colombianas no mucho? 아멘. Amén. 항상 전화해요. Siempre llaman. 남편 어디 갔을까? ¿En dónde habrá estado mi marido? 남편 뭐 하고 ¿Qué está 있을까? haciendo mi marido? 계속 물어요. Y siempre preguntan. 어디 갔기는? ¿Y entonces a dónde habrá ido? 뭘 하기는? ¿Y qué 아니 haces? 직장 갔겠지. Claro que estará en el trabajo. 일하고 있겠지. Claro que estará 밥 trabajando. 먹고 있겠지. Claro que estará 뭐가 comiendo. 그리 궁금합니까? No sé qué tanta curiosidad tiene. 아내는 남편을 원하고 Entonces el deseo de la mujer es para su marido. 이게 저주입니다. Eso es una maldición entonces. 저주라는 Una maldición. 하나님을 잃어버린 인간의 상태요. Es el estado del hombre que ha perdido a Dios. 또 심각한 거는 Algo muy severo también 남편이 아내를 다스리려고 해요. es que ahora el hombre desea enseñorearse de su mujer.
기가 막히죠? Sorprendente, ¿no? 시도 한계가 있는데 El hombre que es limitado 하나님처럼 아내를 다스리려고 해요. quiere ser como Dios y gobernar a su mujer. 그래서 문제가 생기는 겁니다. Por eso es que ocurre el problema. 이게 전 세계에 일어나는 가정 문제예요. Este es el problema familiar que ocurre en todo el mundo. 보세요. 전 세계 가장 심각한 문제 가정 문제입니다. El problema más severo de todo el mundo es el familiar. 가정이 무너졌기 때문에 자녀가 무너지는 겁니다. Y debido a que cae la familia, caen los hijos. 나의 시간이 오래 지나고 나서 정말 사랑스러운 이런 부부가 찾기가 힘듭니다. Es muy difícil ver a una pareja que después de mucho tiempo se siga amando. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 가정 문제예요. Porque hay un problema de la familia. 하나님과 단절된 이유로 온 문제는 아니에요. Es un problema que viene después de estar divididos de Dios. 17절에 보겠습니다. Versículo 17. 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여 그 소살을 먹으리라. 땅은 너로 말미암아 저주를 받았다고 얘기합니다. Y el hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 하나님의 말씀입니다. Es la palabra de Dios. 땅이 오염됐단 말이에요. Entonces la tierra ahora está contaminada. La tierra está maldita. 그게 환경 문제입니다. Es un problema mental. 환경 문제 때문에 온 것이 질병 문제입니다. Y por el problema del ambiente viene el problema de la enfermedad. 일평생 수고해야지 소살 먹는데요. Y se tiene que esforzar todos los días para comer. 이게 경제 문제예요. Ese es el problema económico. 일평생 질병에 시달리고 Y todos los días está enfermo. 일평생 경제 때문에 흐덕이고 Toda la vida por la economía sufre. 일평생 환경 문제에 시달립니다. Y toda la vida por el ambiente 왜 이 sufre. 문제가 왔죠? ¿Por qué viene este problema? 하나님과 인간이 단절되면서부터 이 문제가 오기 시작한 겁니다. Este problema empieza a venir porque el hombre está cortado, dividido de Dios. 19절입니다. El versículo 19. 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. Pues polvo eres y al polvo volverás. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 죽음 문제가 왔단 말이에요. Viene el problema de la muerte. 에덴에서는 죽음이 없었습니다. En el Edén no había muerte. 죄를 범하고 하나님과 단절됨으로 인간 세계에 죽음이 왔단 말이에요. Pero después de pecar, después de ser cortado de Dios, viene la muerte. 영원한 죽음, 육신의 죽음, 영적인 죽음이 왔습니다. Y viene la muerte eterna, viene la muerte espiritual, viene la muerte física. 그리고 20절에 El 보겠습니다. versículo 20. 아담이 그의 아내 이름을 하와라 불렀으니 Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. 여러분 아담이 세상을 정복할 때 했던 방법이 뭐죠? ¿Cuál era la forma en cuanto a Adán él podía conquistar el mundo? 이름을 지어준 겁니다. Era ponerle nombre, ¿verdad? 그게 정복하는 행위였어요. Esto era el conquistar. 하와가 이미 지음받은 지 오래됐습니다. Y entonces Eva, entonces ya tenía mucho tiempo. 짐승들이 이름을 지어줬지 하와 이름을 안 지어줬다니까. Y entonces había puesto a Adán el nombre de todos los animales, pero no de su mujer. 근데 지금 이름을 지어줘요. Pero ahora le pone nombre. 무슨 말입니까? ¿Por qué? 정복했다는 얘기요. Quiere decir que ahora la conquistó. 다른 말로 짐승 취급했단 말이에요. Quiere decir que ahora ella es como un animal. 요런 일이 벌어지고요. Eso es lo que sucede. 지금 하와의 상태가 어떤 상태입니까? ¿Cuál es el estado de Eva? 하나님 떠나 있는 상태예요. Está separada de Dios. 하나님 떠나서 영적으로 죽어 있고 Y está muerta espiritualmente. 죄인이고 Y es pecadora. 사단에게 잡혀서 사단이 자녀의 상태입니다. Y está presa por Satanás y es hija de 또 하나 Satanás. 보고 하는 말이요. Y a Eva le dice, 모든 산자의 어머니래. es la madre de todos los vivientes. 그러면 이 위에 태어난 모든 후대들은 똑같은 문제 가운데 시달릴 수밖에 없습니다. Entonces la descendencia que viene de ella, entonces tiene los mismos problemas. 후대 문제가 그대로 오는 겁니다. Entonces viene el problema de la descendencia de la misma forma. 그리고 22절부터 24절 Y desde el versículo 22 al 24. 절대로 생명나무의 과실을 따먹지 못하도록 막았습니다. Entonces ya no pueden comer nunca el fruto del árbol 그래서 절대로 영생할 수가 없어요. de la vida y no pueden vivir por siempre. 그래서 지옥 갈 수밖에 없는 Y 겁니다. por eso van al infierno. 절대로 천국 갈 수가 없어요. Nunca pueden ir al cielo. 뇌세 문제 온 겁니다. Viene el problema después de la muerte. 창세기 3장 16절부터 24절에 인간에게 있는 모든 문제를 축약해 놓았습니다. Y entonces en Génesis 3 del 16 al 24 vemos todos los problemas de la humanidad. 여러분의 모든 문제도 이 안에 있습니다. Todos los problemas que ustedes pasan están 왜 이 aquí. 모든 문제가 올까요? ¿Y por qué vienen todos estos 왜 problemas? 여러분에게 그런 문제가 ¿Por qué 올까요? tienen esos problemas? 왜 저 밖에 많은 문제가 올까요? ¿Por qué tienen tantos problemas las personas de 왜 afuera? 보고타와 콜롬비아가 문제 가운데 있을까요? ¿Por qué es que Bogotá y Colombia tienen problemas? 왜 전 세계 많은 인간들이 문제가 있을까요? Porque es que todas las personas del mundo tienen problemas. 여러분 답을 드셔야 됩니다. Tienen que saber la 이렇게 respuesta. 많은 문제가 온 원인이 뭡니까? ¿Cuál es la causa de todos esos problemas? 하나님과 단절되었기 때문에 왔습니다. Que estamos divididos de Dios. 왜 하나님과 ¿Y por qué 단절되었습니까? estamos divididos de Dios? 죄 때문입니다. Por el pecado. 왜 죄를 ¿Y por qué 범했습니까? pecamos? 사단 때문입니다. Por Satanás. 요 세 가지 때문에 모든 문제가 왔어요. Y entonces por esos tres problemas es que vienen todos los demás problemas. 이 세 가지 문제의 특징이 뭡니까? ¿Y cuál es la característica de esos tres 이 problemas? 세 가지 문제만큼은 인간이 스스로 해결할 수 Que 없어요. por lo menos estos
tres problemas el hombre no los puede solucionar solo. 스스로 하나님 만날 수 없습니다. Nadie se puede encontrar con Dios por sí solo. 스스로 죄 문제 해결할 수가 Nadie 없습니다. puede resolver el pecado por sí solo. 스스로 사단 이길 수가 없습니다. Nadie puede vencer a Satanás por sí 그래서 solo. 이 세 가지 문제를 해결할 메시아를 보내겠다. Por eso es que el Hijo enviaría al Mesías para solucionar este 이 세 problema. 가지 문제가 해결돼야지 인생의 모든 문제가 Y 해결되니까 esos tres problemas deben de ser resueltos para que todos los problemas de la vida sean resueltos. 이 세 가지 문제를 해결할 메시아를 보내겠다. Y para solucionar esos tres problemas enviará el 사단의 Mesías. 문제를 해결할 참된 왕을 보내겠다. Enviará el verdadero rey que va a solucionar el problema de 문제를 해결할 Satanás. 참제사장을 보내겠다. Voy a enviar el verdadero sacerdote que va a expiar el 하나님 pecado. 나라 문제를 해결할 참 선지자를 Y 보내겠다. voy a enviar el verdadero profeta que lo reúne con Dios. 모세오경은 창세기부터 모세오경이 전부 제사장에 대한 얘기입니다. Si nosotros vemos el Pentateuco de Moisés, todo esto nos habla de los sacerdotes. 그리고 여호수아부터 시작했던 그 모든 역사서는 전부 왕에 대한 얘기요. Desde Josué y todos los libros históricos nos hablan acerca de los reyes. 그리고 선지서는 선지자들에 대한 얘기입니다. Y los libros de los profetas nos hablan de los profetas. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 참 왕이 필요하다. Que se necesita un verdadero rey. 제사장이 Se 필요하다. necesita un verdadero 참 sacerdote. 선지자가 Se 필요하다. necesita un verdadero 그게 profeta. 구약입니다. Esto es el Antiguo Testamento. 메시아가 와야 됩니다. Tiene que venir el Mesías. 메시아가 와서 이 세 가지 문제 해결합니다. Tiene que venir el Mesías para que solucione esos tres problemas. 메시아가 오셔서 이 세 가지 문제를 해결할 거라는 얘기가 구약 전체에 나와 있습니다. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo el Mesías va a venir y solucionar este problema. 그 중에 창세기 3장 15절입니다. Y de todo esto podemos ver Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 뭐라고 얘기하십니까? ¿Qué nos dice aquí? 여자의 후손이 Que la simiente de la mujer 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. destruirá, herirá la cabeza de la 여자의 후손 serpiente. 그리스도가 와서 Entonces va a venir Cristo, la simiente de la 사단의 mujer, 머리를 상할 것이다. y va a destruir la cabeza de la serpiente, 이게 Satanás. 원시복음입니다. Esto es el proto evangelio. 메시아가 와서 뭐 할 것이냐? 사단의 머리를 박살낼 ¿Qué 것이다. vendrá a ser el Mesías? Él vendrá a destruir la cabeza de Satanás. 사단의 머리를 박살낼 참된 왕이 되실 것이다. Él será el verdadero rey que destruirá la cabeza de Satanás. 이사야 53장을 보겠습니다. Isaías 53, ¿qué nos dice? 잘 아시는 말씀입니다. Es algo que ustedes conocen muy bien. Isaías 53, 53장. Isaías 53 del 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual que se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. Nos dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, 그가 상함은 우리의 죄악 때문이요. molido por nuestros pecados. 그가 징계를 받으면 우리는 평안을 누리고 El castigo de nuestra paz fue sobre él, 그가 채찍에 맞으면 우리는 나음을 y por 받았다. su llaga fuimos nosotros curados. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. 이제 본론이 나옵니다. Pero aquí sale lo verdadero. 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시켰다. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 메시아가 오실 것이다. Vendrá el Mesías. 그 메시아가 뭐 할 ¿Y 것이냐? qué hará el 우리 Mesías? 모두의 죄악을 담당시켜 Cargará el pecado de todos nosotros. 모든 죄를 해결하실 Todos 것이다. los pecados los resolverá. 우리 모든 죄를 해결할 제사장으로 이 땅에 메시아가 오실 것이다. Él vendrá como el verdadero sacerdote de toda esa tierra para solucionar el pecado de esa tierra, el Mesías. 이사야 7장 14절입니다. Isaías 7:14, ¿qué nos dice? Isaías 7:14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 보라 처녀가 잉태해 아들을 낳을 것인데 Entonces, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo 그의 이름을 임마누엘이라리라. y llamará su nombre Emmanuel. 임마누엘 뭐죠? ¿Qué significa Emmanuel? 하나님이 우리와 함께. Dios con nosotros. 뭐 뜻입니다? ¿Qué quiere decir eso? 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 하나님과 인간이 단절되어 있는데 Es que el hombre y Dios están separados. 그 문제를 해결할 Pero va a venir alguien, 참 선지자로 오셔서 un verdadero profeta, 하나님이 우리와 함께하는 길을 여실 것이다. para abrir el camino para que nos encontremos con 참 Dios. 선지자 역할을 감당하실 Él se 것이다. encargará de ser el verdadero profeta. 그 얘기입니다. Eso es lo que quiere decir. 다시 한번 그리스도를 설명하겠습니다. Si explicamos a Cristo de 자, nuevo, 그럼 그리스도는 뭡니까? ¿qué quiere decir Cristo? 그리스도는 뜻이 뭡니까? ¿Cuál es el significado de Cristo? 인간이 모든 문제가 왔던 이 세 가지 근원적인 문제. Los tres problemas fundamentales por los que vienen todos los problemas del 사단 hombre. 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제. El problema de Satanás, el pecado y el estar divididos de Dios. 이것 때문에 모든 문제가 왔는데 Por esto vienen todos los problemas. 이 세 가지 문제 해결할 뿐이다. Pero este Cristo es el que va a resolver estos tres 사단의 problemas. 문제를 해결할 참된 El 왕이고 verdadero rey que va a resolver el problema de 죄 Satanás. 문제 해결할 참 El 제사장이고 verdadero sacerdote que resuelve el pecado. 하나님과 단절된 문제를 해결할 참 선지자다. Y el verdadero profeta que resuelve nuestra separación
separación de 그래서 Dios. 그리스도란 단어는 무슨 Por 뜻이냐? eso, ¿qué significa Cristo? 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자라는 뜻이야. Verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제, 큰 인간의 근원적인 문제를 해결하신 분이라는 뜻이고, Significa que es aquel que va a resolver el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios, el problema del fundamento. 그것 때문에 온 모든 문제를 해결할 자라는 뜻입니다. Y que es también aquel que va a solucionar todos los problemas que vienen como causa de sus tres. 한마디로 그리스도는 무슨 뜻이냐? En otras palabras, Cristo es 인간의 모든 문제를 해결할 자. aquel que soluciona todos los problemas del hombre. 이게 그리스도예요. Él es el Cristo. 그래서 이스라엘 백성들은 Por eso los israelitas. 그래서 이스라엘 백성들은 그리스도를 그토록 기다렸습니다. Por eso los israelitas anhelaban tanto al Cristo. 그리스도가 오시면 내 인생의 모든 문제 끝난다. Y ellos creían que cuando venga el Cristo se solucionan todos los problemas de mi vida. 그리스도가 오시면 우리 민족의 문제가 끝난다. Y cuando venga el Cristo se solucionan todos los problemas de mi pueblo. 이렇게 믿었던 거예요. Eso es lo que ellos creían. 흔적이 있냐? ¿Hay evidencia de esto? 성경에 많은 흔적이 있습니다. Muchas evidencias en la 그 중에 Biblia. 대표적인 사건이요. Y de esto podemos ver algunos. 요한복음 4장에 나옵니다. En Juan 4 사마리아 수가성 우물가 여인입니다. podemos ver a la mujer samaritana en la ciudad de Sicar. 남편 5이 있습니다. Ella tenía 5 maridos. 대단한 사람이죠. Muy sorprendente ella, ¿verdad? 6번째하고 Y 살아. ahora está con el sexto. 돈이 No 없었어요. tenía dinero. 그래서 대낮에 물 길러 왔습니다. Por eso es que en la tarde ella iba a recoger agua sola. 사람들하고 인간관계가 단절되어 있는 사람. Ella estaba cortada de toda la sociedad. 이 사람이 예수님하고 만나서 Y 얘기합니다. ella se encuentra con Jesús. 예수님을 만났는데도 불구하고 예수가 누군지 Y a 몰랐어요. pesar de que ella se encontró con Jesús, no sabía quién era él. 중요한 얘기입니다. Es algo importante. 예수님하고 대화했는데도 예수님이 누군지 몰랐어요. Ella habló con Jesús y no sabía quién era Jesús. 예수님을 만나고 예수님하고 대화했는데도 불구하고 예수님 누군지 모르면 구원 못 받습니다. Si nosotros nos encontramos con Jesús y a pesar de que nosotros hablemos de Jesús, si nosotros no sabemos quién es Jesús, no somos 예수님과 salvos. 대화하는 중에 예수가 그리스도라는 사실 아는 순간, 믿는 순간 모든 문제가 끝난 겁니다. Pero desde el momento en el que ella descubrió quién es ese Jesús, que creyó en Jesús como el Cristo, entonces ella verdaderamente recibió solución a todos los problemas. 여러분들에게 예수가 그리스도라고 계시되시길 바랍니다. Verdaderamente espero que les sea revelado Jesús como el Cristo. 그 예수님하고 대화하는 장면이요. Podemos ver cómo ella habla con Jesús. 남편을 데려와라. Y entonces trae a tu marido, le dice Jesús. 남편이 없는데요. No tengo marido. 네 말이 맞다. Sí, tiene razón. 남편 5이 있었는데 지금 있는 사람은 남편 아니다. Porque has estado con 5 y el que ahora tiene no es tu marido. 여인이 놀랬어요. Y ella se sorprendió. 내가 보니 선지자 같습니다. Me parece que eres profeta. 그러면서 궁금한 거 질문하잖아요. Y entonces le pregunta lo que ella tiene 우리 duda. 조상은 예산에서 예배하고 Entonces nuestros padres dicen que nosotros tenemos que alabar 예루살렘의 aquí. 사람들은 다른 데서 예배하라고 Y 하는데 los de Jerusalén dicen que allá. 어떤 게 맞습니까? ¿Cuál es lo cierto? 그때 예수님 답하죠. Y Jesús le contesta. 이 산과 저 산이 지금 중요한 게 Lo 아니라 importante no es en dónde alabas, 하나님은 영이시니 sino que Dios es espíritu. 예배한 자가 신과 진정으로 예배할지니라. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 그렇게 얘기했어요. Eso es lo que le dice. 그때 이 여인이 한 말입니다. Pero ¿qué es lo que dice esta mujer? 요한복음 4장 25절 Me 보겠습니다. gustaría que lo viéramos en Juan 4:25. 이 여인이 그때 한 말입니다. ¿Qué es lo que dijo esta mujer después? 4장 25절에 Nosotros en Juan 4:25 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리. le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 이 여인도 메시아를 이렇게 믿고 있어요. Esta mujer creía en el Mesías de esta forma. 가장 땅바닥에 있는 여인이 Esta mujer que está en lo más bajo, 메시아가 오면 우리에게 모든 것을 알려주실 것이다. cuando venga el Mesías Él nos va a declarar todo. 메시아가 오면 내 모든 문제 해결해 Cuando 주실 venga el 것이다. Mesías se va a resolver todo mi problema. 예수님 승천할 때 제자들이 뭐라고 얘기했습니까? Cuando Jesús ascendía, ¿qué es lo que le preguntaron los discípulos? 사도행전 1장을 보겠습니다. Si nosotros lo vemos en Hechos 1. 사도행전 1장 6절에 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하시면 이때니까. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? 이제 예수님이 그리스도로 믿어지니까 Ahora como ellos creyeron en Jesús como el Cristo, 하는 질문입니다. le preguntan, 이제 우리 민족 언제 회복시켜 주실 겁니까? ¿cuándo vas a restaurar a nuestro pueblo? 이렇게 질문하는 겁니다. Eso es lo que le preguntan. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 메시아가 오면 우리 민족의 모든 문제 끝난다. Que ellos creían que cuando viniera el Cristo entonces se
solucionaba todo el problema del pueblo. 그렇게 믿고 있었잖아요. Ellos lo creían. 그래서 그리스도는 의미는 뭐냐? Por eso, ¿qué significa Cristo? 우리 인생의 모든 문제를 해결할 자. Es aquel que soluciona todos los problemas de la vida. 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제 때문에 온 모든 문제를 해결할 참된 왕, 참된 제사장, 참된 승시다. 그 말입니다. Quiere decir que Él es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta que resuelve de una vez y por todas el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios. 그래서 그리스도의 의미가 Por eso el significado de Cristo 모든 인간의 문제를 해결할 자라는 의미가 있습니다. significa que es el que soluciona todos los problemas de la vida. 제가 이 시간 세 가지 얘기를 했습니다. En este tiempo les hemos hablado de tres cosas. 성경의 기록의 목적이 하나다. Que el objetivo de la escritura de la Biblia es uno, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도이심을 믿기 위함이다. Es para que creáis que Jesús es el Cristo. 두 번째 초대교회 메시지가 하나였다. El mensaje de la iglesia primitiva fue uno, 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 세 번째, 그러면 그리스도의 의미가 뭐냐? Lo tercero, entonces, ¿qué significa Cristo? 인간의 근본 문제와 모든 문제를 해결할 자가 그리스도다라는 뜻입니다. Entonces, aquel que va a solucionar el problema fundamental y todo el problema del hombre es el Cristo. 이제 여러분에게 두 가지 얘기를 좀 드리기를 원합니다. Ahora deseo compartirles dos cosas más. 너무 분위기가 좋으니까요. Como el ambiente es tan bueno, 한 10분 쉬었다가 entonces vamos a descansar 10 minutos 두 가지 더 얘기를 하도록 y 하겠습니다. vamos a hablar dos cosas más. 혹시 Y si acaso, 은혜가 안 되시거나 si no les conmueve 마음에 다가오지 않거나 o si no les toca en el 여러분이 corazón 원하시는 메시지가 o 아니시면 si no es el mensaje que ustedes querían, 도망갈 수 있는 유일한 기회입니다. esta es la única oportunidad en donde ustedes pueden huir. 많이 가시길 바랍니다. Espero que muchos de ustedes se vayan. 예, 시작하겠습니다. Vamos a empezar después de 10 minutos, ¿sí?